Salam senina mamre, puji Tuhan, jumpa kita mulihi ibas PA mamre minggu enda. Ope denga siorati pustaka sibadia, mari ras kitar toto. Meriah kal ukur kami, o Tuhan, banci denga kami ngorati katandu. Usai keman kami kesandu sibadia, gelah ibas kami ngorati katandu. Lah saja tambah pemetah kami, tapi si paling penting uga kami ngelakukan katandu, rikutkan pengejapan kami masing-masing. Terpuji kam Bapa, re kami bas Kristus, haleluya, amin. Si jadi bahan peanta eme Kejadian bindu 2 ayat 8 10 pitu alu tema ngusahai ras jagai batang kayu. Bagenda katana kenca bagai ibahan Tuhan di bata sada peken i Eden arah timur, janah ijeme itamakena manusia si engkau ijadi kena ijadi kena berbagai-bagai batang kayu si muhuli turah ije, janah buah napi muhuli tengah-tengah pekenai lit turah sada batang kayu si mereken kegeluhan, rasada batang kayu si mereken pemetah karena si bujur rasilah si jahat. I Eden li sada lau belin, janah i palerina pekene. Kencang pari Eden laundai erbelah 4. Si pemena pisun gelarna, maler engkelewuti negeri Hawila. I jilid emas si merim-rim ras batu permata si maharga. Si peduakan gihon gelarna, maler engkelewuti negeri Kus. Si petelukan Tigris, maler arah timur negeri Asur, jana si pempatkan Efrat. Kenca bagai itamakan Tuhan di bata manusia ndai ipakan Eden, guna ngusahai ras jaga Isa. Nina di bata manusia, kerina buah batang kayu, silit ibas pekeneda banci pandu, seakatan buah batang kayu si mereka pemetah, karena si bujur ras si jahat. Buah batang kayu ela banci pandu, adi pandu la banci lang mati kam ibas wari. Sejenda ogenta, senina mamre, puji Tuhan, ibas bahan peanta minggu enda, ibreken banta persingat ugakin hubungan antara manusia ras dinepas deban khususna batang kayu bagai pelau. Erpalaskan Kejadian bindu 2 enda di bata nepa manusia. Kenca manusia itepana arpalaskan Kejadian 2 ayat 7. Maka ibahan Tuhan ingan guna manusia dai. Endam sini gelari sada peken i Eden arah timur ibahan di bata. Janah ijemu itamakena manusia dai, singgo ijadi kena. Alu bage tangkas man banta, uga di bata mediateina nandangi manusia singgo ijadi kena. La ipediatna manusia dai
Adam tapi Adam mandai mampa lang bagi i jadi kena manusia dai minter i bahan Tuhan di bata inganna i basa dapatkan i Eden kenca bagi kenca itama kena manusia dai i peken Eden minterka i jadikan di bata berbagai-bagai batang kayu si muhuli jana buah nape muhuli jadi ngosidah uga enda rangkaian na urutan na manusia si jadikan di bata minteri bahan di bata inganna i peken pardis i Eden maka ibas pekendai pe minterka ijadi kena batang-batang kayu si muhuli jana buah nape muhuli enda tangkas man banta gelah manusia dai olah sempat lumben entah pe kelaparan arah buah batang kayu si muhuli dai enggo tercukupi kebutuhan Adam entah pe manusia dai seh makana lanaya kekurangan cukup ya gijina jadi manusia si sehat secara jasmani bagai perohani bagem di bata mediateina nandangi manusia bekas tinapana. Tentu kedua hari bagi kaman bantah gerina. Kedua hari peristiwa si jadi i Eden tetap berlaku membantah ibas pak senda. Di bata masu-masu kerina batang-batang kayu si banci memproduksi ya, sumber makanan manusia. Adi si tatap arah Google Maps bas dunia entah pe satelit uga buena kerangan si meratah si tuhu-tuhu jadi kebutuhan manusia rikutkan erbagi-bagi kecibalna selain buahna si jadi gegeh man banta tapi batang kayu epe memberikan rasa nyaman ibas kita kesah oksigen alami seh man banta krina makana arah ayat enda tangkas man banta uga di bata pedulina nandangi kita manusia bekas tinepana saja manusia ngenda si kurang peduli mandi bata si menjadikan ia bagepe i tengah pekendai lid kaje turang sada batang kayu si mereka gegeluhan rasa ada batang kayu si mereka pemetah karena si bujurah si jahat i tengah pekenai tentu arah posisinya nggo jadi perhatian menarik ya cukup menarik cukup menggoda amin bagi dia lebihnya di batang mereka persigit man ada meda man manusia dai maka batang kayu si bas pekenenda tentu labanci isentuh ya ije tridah kari uga kepatuhan
manusia man Tuhan. Kencang guli batang kayu, makana iberikan Tuhan ka sada laung belin. Ya. Laung belin nenda dungna kari ia terbagi 4. Adi ngolit manusia, ngolit batang kayu, simbrekan kebutuhan pangan guna kulana, laupe laban cilang arus lit. Ijem sidah di bata luar biasana. Ngoyang kana kai sini perlukan manusia. Ipasigap na krina. Ipasigap na krina kebutuhan manusia nai. Makana arah krina si tepadi bata manusia nai ngo tercukupi kebutuhan na. Bagepe laundai dungna terbagi 4 isir-sirna krina wilayah iba seputaran pekenenda. Si pemenanda nina pisun ya. Enda malaria engkelewetin negeri Hawila. Jadi emas, ya, si merim-merim, rempah-rempah ya, batu permata si harga. Enda kerina sumber daya alam, singgul ben pesikap di bata, nadangi keperluan manusia ibas masa depan. Jadi lahaya pangan terkini ibrekena buah batang kayu ndai, laundai. Tapi sumber daya alam sedebana pe bagi emas ndai, bahan-bahan tambang karinana di bata nikap kenca. Saja sidah genduari pengelako tambang dai nguceda lingkungan, ceda pemukiman, ceda wilayah pertanian, janah tanah si enggo ita dingkena pe nggo ceda nggo mbak-mbak bagai saja ras si paling mengerikan megati si begi arah litna penambangan sila bertanggung jawab entah pe tambang liar semal sebegi melalak korban pekerja-pekerja tambang. Artinya enda lanai bagi surah-surah di bata ibas ian dube nikapkan sumber daya alam singgo ipesikapna man masa depan manusia. Bagepe gihon ya si Ibn Tasina negeri Kus ya, Tigris ras Efrat. Tentu kerina lau enda ibas alirna pasti mendukung keberlangsungan alam bekas tina padibata. Bagem di bata namakan manusia nda ipakan Eden gelah singgo itepane usahaina ikelola ya, ikelola gelah banci berproduksi tercukupi kebutuhan manusia. Manusia lanai lumben, lanai menderita. Usaha, ikelola ya. Tapi ulah kulupa
jaga isa tentu inda perawatan ya, gelaban cimin batang kayu ndai situra ibas pekenenda banci terus lid keberlangsungan ya, patah tumbuh hilang berganti adikin ibuat na ipagena tentu lika kelanjutan na semakana alam tahpe batang kayu situra ibas pekendai banci terus terawat semakana debit air pe lanai ka berkurang gelah makhluk si bas lau pe bancing geluh jadi krine da lid gunana man makhluk sing geluh senina mamre ibasye tentu ndai turikan maka lid batang kayu ya sila banci iganggu ya labanci sentuh dan katakan na buah batang kayu si mereka pemetah karena si bujurlah si jahat ulakal ipandu adi pandu labanci ka mate ibas wari labanci langka mate ibas wari tentu saya dah kerina ngoi terken Tuhan gelah banci min manusia geluh ibas aturan lid kerina aturna gelah banci kain du besi benai ibas peken Eden terus ya berkelanjutan seh ngasa warenda seh kubas tahun-tahun mendatang seh kubas wari Tuhan ta Yesus reh pedua kalikan intina kal alam enda arus irawat ula isakiti arpalaskan tema antanina ngusahai ras negai batang kayu alu litna kesadaran tentang lingkungan inovatif dalam rawat lingkungan dunia semakin maju kebutuhan rehbuena mata manusia melalang idah hal-hal siagapna penting manbana sementara pemasuk ras pengeluaran yang seimbang guna nak kensindai kerinana gelase surah-surah daging dungna so niarap manusia nda ngulupa diri lai gejapna nggo ikorban kena alamenda arkitek lid pihak penguasa si mereka iming-iming tentu memang secara rupiah luar biasa tapi lah sekejap mon enda jadi korban di masa depan gederi saja dunia dah ngusai kelasnya apakah arah Timur Tengah tentu luar biasa adi bagenam cibalna laban cilang manusia harus mulih pekena alam adi langkin entah bepagi lanai bu tertahan gelubas dunia maka ibaseda apa ipe kita entah kita pengusaha ibas bidang perkayuan lid jabatan ta ibas bidang kehutanan bidang kelautan ras deban na karinana bagai kita si memang hanya pekerja biasa tapi sekrina lid tugas ras tanggung jawab ta guna ngusahai ras ngelola ngerawat lingkungan enda alam enda ras karina sumber dayana
gelah ulah sempat sada sisi rupiah banci si pepulung, tapi pada sisi yang lain penderitaan bertambah-tambah. Apakah mankala si pinggiran si memanglah berdaya, lemah secara ekonomi, tentu ia melebekari si perlebena jadi korban, ya, akibat karangapan manusia guna meraup keuntungan arah lingkungan sila sehat. Batang kayu ate-ate na bahisa semakana wilayah-wilayah Sinai lo pernah banjir gendua ringo kebanjiran. Tentu indah kerina kita banci ikut muat bagi guna si man banta kerina mamre sekal ulina entali lahanta lagi belangsa bancing jenda si ciptakan taman yang baru, entah pe taman buah batang kayu serbuah buah na bancika ipan ras ideakan bagai pe kesejukan ngoka rehman banta artinya keuntungan berganda-ganda. Bicara sada batang mangga lagi sesuan bas jumanta entah bas rumah ta adi bagem kap dukrina anggota mamre nggo 3.000 batang mangga turah ibas warga GBKP. Endah yang contoh artinya buat dengar banci si bahan dalam arti buah nepe lik gunana man banta arah perturah nepe beturah kesejukan man banta. Jadi eda perlu iusahakan ras ijagai gelah tetap ia muhuli isin usaha isa isin jaga isa kita kerinana labo banci sekal anjaga isa ela butuh tapi adinggo krina kita bertanggung jawab sadar maka hancurnya lingkungan berarti hancurnya ya dinding, tembok-tembok pengaman manusia, elah bancilang kita pasti terukur. Gua gelah enda terusahakan, terjagai, si banci mereka pasu-pasu man bantakrina. Tentu ibasi, ndaing golit batang kayu sila banci, igang gugat, la banci, ipandu buahna. Ada kedua renda agak unik. Manusia si genduari lalai bombiar larangane, lalai bombiar hukum. Ngope iban aturan keras. Ya. Tapi lah kalau biar. Lit aturan, lit penegak hukum, lalai kalau biar. Ngingat, uga ia banci meraup rupiah. Adi bagai cibalna, elah bancilang lingkungan semakin rusak. Mereka katakan na adi pandukin lah bancilang mati kam ibas sore. Kedua pe adi ende silakokan sila muhulis tuna secara spirit kita nggo mati. Sebab nggo silawan di bata. Kaya si pertahakan di bata si muhuli silawan arah perbahanan ta ngatakan ca ngom kita mati secara spirit. Manusia singgo mati spirit na gua pelatena gua. Si penting aku banci meraup rupiah. Di kelas deban laku peduli. Si penting jangku jore. Enda labu biak anak di bata. La biak mamre. Biak mamre ia peduli. Ugandai di bata. Pesikap pekan Eden bana batang kayu turah bana lau kita dapat genduari tempas di bata si tetap tuh peduli gelah geluh manusia tetap terjaga tetap sehat janah alamenda pe tetap jadi
kemuliaan Tuhan, ibas kita menikmati sumber daya alam si berikan di bata man banta. Tetap semangat, marilah ras kita kerinana, sikitilah gia, banci silakoken, guna ngusahai, ras jagai, ras merawat kerina tinepa di bata, bayi alam, sumber daya alam, ras karinana, terjaga, ras banci, berkelanjutan, iwariskan, man generasi berikutnya. Terpuji Tuhan, ras kita toto. Bujur Bapa, ibas kelengatendu, kata nunggu mempersingeti kami, gelah kami tetap bancing usahakan alamenda, ras ngasupkan jaga isa, gelah tetap lestari, terjaga di batape remulia. Re kami bas Kristus, haleluya, amin.